Build green, live green. Mao kini ang estilo sa panginabuhi nga gustong ipasinati ng Greenovate Corporation sa mga Subuano pinaagi sa bag-ong gilunsad nga green home. Usa kini ka residential ug commercial building construction nga nagamit og mga environment-friendly innovations alang sa responsable ug komportable nga pagpamuyo. Based on the prefabricated nga material sa pagbuhat og balay, ang amo na lang karon nga gi-highlight is it would be environmental friendly and we maximize the use of recyclable or recycled materials. Busakon kamo nangita og lig-on, affordable, nature-friendly ug paspas nga pagkagama sa inyong balay, adunay mga disenyo ang Greenovate nga pwede ninyong pagpilian ug gani pwede usab nga kamo mismo ang modesenyo niini. Mahimong mobisita sa ilang model house nga nahimutang sa Banilad, Cebu City aron personal nga matagamtaman ang kaanindot ug kahayahay nga mahatag sa green home.